इकराम अंदर दाखिल हुआ तो वो चारों हैरत ज़दा बैठे थे। इसने आते ही कहा, लाश के मुंह में एक दांत नहीं है, ये मसनूई दांत इसकी जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे यही उम्मीद थी। अब इस मसनूई दांत को इसी वक्त डॉक्टर असलम के पास ले जाएं और इससे मालूम करें ये दांत किस मरीज के लिए बनाया था, या फिर ऐसा करो डॉक्टर असलम को यहीं बुला लो, शायद इनकी यहाँ जरूरत पड़ जाए। लेकिन जनाब, इस वक्त तो काफी रात बीत चुकी है। इकराम ने परेशान होकर कहा, फोन पर इन्हें बता देना कि मामला एक कत्ल का है और इनका आना बहुत जरूरी है। वो आ जाएंगे। और हाँ, खावर के बारे में क्या रहा? मोहम्मद हुसैन आजाद को इसकी तरफ भेजा या नहीं? जी हाँ, इसके पते पर भेज चुका हूँ, वो अभी आता ही होगा, इकराम ने कहा और डॉक्टर असलम के नंबर डायरेक्टरी में देखने लगा। महमूद, फारूक और फरजाना गुमसुम बैठे थे। मसनूई दांत ने सारा केस चुटकी बजाते में हल कर दिया, लेकिन इसकी अभी कुछ बातें हल तलब हैं, आखिर महमूद ने कहा। मसलन कौन सी बातें हल तलब हैं? फारूक बोला। पहली तो ये कि वो चेक किस तरह कैश हो गए, दूसरी ये कि वकार अहमद और दूसरे लोगों को इस तब्दीली का एहसास क्यों नहीं हुआ, महमूद बोला। इसके अलावा भी एक दो बातें हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द हल हो जाएंगी, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। इतनी देर में इकराम नंबर तलाश करके फोन कर चुका था। इन्होंने इससे कहा, उंगलियों के निशानात का क्या रहा? रिजल्ट मिल गया है, रिपोर्ट ये रही। इसमें घर में मौजूद तमाम लोगों के उंगलियों के निशानात हैं। माहिर ने सब कुछ तफसील से लिख दिया है, इसने बताया। इंस्पेक्टर जमशेद ने रिपोर्ट पहले तो खुद पढ़ी, फिर महमूद, फारूक और फरजाना की तरफ बढ़ा दी। ये रिपोर्ट भी हैरत अंगेज थी और अब इन्हें हवलदार मोहम्मद हुसैन आजाद का इंतजार था। आखिर वो भी आ पहुंचा। इसने जो कुछ बताया, इससे सारा मामला बिल्कुल साफ हो गया। रही सही कसर डॉक्टर असलम के आने पर पूरी होने वाली थी। वो ठीक आधा घंटे बाद पहुंचे। आंखों में अगरचा नींद भरी थी, लेकिन वो बहुत खुश इखलाकी से मिले। इस मसनूई दांत को देखिए, क्या ये आपके हाथ का बनाया हुआ है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। बिल्कुल मेरे हाथ का है, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर असलम ने हैरान होकर कहा। फिर पूछा, आपको ये कहाँ से मिला? इसकी पूरी तफसील आप अखबारात में पढ़ सकेंगे। इस वक्त तो आप मेरे चंद सवालात के जवाब दें और इस बिल को भी देख लें। क्या ये बिल आपने इसी दांत का वसूल किया था? डॉक्टर ने बिल को देखा, फिर फौरन कहा, जी हाँ, ये बिल इसी दांत का वसूल किया हुआ है। बहुत खूब, रात ज्यादा हो गई है, क्या ये बेहतर ना होगा कि आप यहीं आराम कर लें और सुबह नाश्ता करके चले जाएं? इंस्पेक्टर जमशेद ने दरख्वास्त करने वाले अंदाज में कहा। अगर आप इसे जरूरी समझते हैं तो मैं ठहर जाता हूँ, डॉक्टर असलम इनका मतलब समझकर बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर इन्होंने रहमत बाबा को आवाज दी और डॉक्टर साहब के लिए एक कमरा ठीक करने की हिदायत कर दी। फिर इकराम की तरफ मुड़कर बोले, मैं इस वक्त सब लोगों को जगाना पसंद नहीं करता। सुबह मुजरिम से पर्दा उठाने के बाद मुजरिम को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन रात भर कोठी की निगरानी बहुत जरूरी है। कहीं कातिल ये ना महसूस कर ले कि हमने इसे पहचान लिया है और गिरफ्तार करने वाले हैं। बहुत अच्छा, मैं इसके इंतजाम किए देता हूँ, इसने कहा और उठ खड़ा हुआ। इस रात सोने से पहले इन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि कातिल कौन है। महमूद, फारूक और फरजाना इस दौरान शत्तू, मांटू और राहत अजीज के बारे में पूरी तफसील से इन्हें बता चुके थे और वो ये जानकर बहुत खुश हुए थे कि इन दोनों बदमाशों पर काबू पा लिया गया है और अब इन्हें इंतजार था सुबह का। इन्होंने सोने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जिस मकान में एक कातिल मौजूद हो, इसकी छत के नीचे भला नींद कहाँ? नाश्ते की मेज पर सेठ सोहराब डॉक्टर असलम को देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह सके, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम था कि वो रात को ही आ गए थे। बाकी सब लोग भी इस मेज पर मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? खैर तो है? इन्हें मैंने बुलाया है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। केस हल करने के लिए इनकी भी जरूरत थी, इनसे कुछ मालूम करना था। क्या अभी तक ये भी मालूम ना हो सका कि लाश किसकी थी,
सेठ सोहराब ने पूछा। मालूम हो गया है जनाब। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि रात सोने से पहले हम केस मुकम्मल तौर पर हल कर चुके थे, सब बातें मालूम कर चुके हैं। ओह, तो फिर बताइए ना, आखिर वो किस गरीब की लाश थी? सेठ सोहराब ने हैरान होकर कहा। आप लोग नाश्ते से फारिग हो लें, फिर मैं सारी बात बताऊंगा। इकराम, तुम 5-6 आदमियों को बेचकर इन्हें यहाँ ले आओ, इंस्पेक्टर जमशेद ने गोलमोल अंदाज में कहा। इकराम समझ गया कि शत्तू, मांटू और राहत को बुलवाया जा रहा है। राहत अभी तक इन्हीं के घर में थी, इसने वहीं ठहरना पसंद किया था। इकराम मेज से उठकर बाहर गया। यहाँ पुलिस मौजूद थी, जो सारी रात कोठी के गिर पहरा देती रही थी। वो इनमें से 5 को शत्तू और मांटू के बारे में हिदायत देकर वापस अंदर आ गया। नाश्ता शुरू हो चुका था। 15 मिनट बाद सब लोग नाश्ते से फारिग हो गए। हर एक की बेचैनी का अजीब आलम था। शायद किसी ने नाश्ता सुकून से नहीं किया था। ये चक्कर इस वक्त शुरू होता है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहना शुरू किया, जब 3 आदमी सेठ साहब की कोठी में दाखिल हुए। ये तकरीबन 7 रोज पहले की बात है। इत्तेफाक से इन्हें आते और कोठी में दाखिल होते सामने रहने वाली एक लड़की राहत ने देख लिया। इसने इन्हें अंदर दाखिल होते देखा। सेठ साहब के कमरे में घुसकर इन्होंने लाइट बुझा दी और फिर न जाने क्या करते रहे। आधा घंटे बाद इनमें से सिर्फ 2 बाहर निकले, तीसरा अंदर ही रह गया। राहत को यह देखकर बड़ी हैरत हुई। वो सारी रात तीसरे आदमी के निकलने का इंतजार करती रही, मगर वो ना निकला। सुबह इसने इस वाकये का जिक्र अपनी अम्मी से किया, लेकिन इन्होंने इसे खामोश रहने की हिदायत कर दी। हालांकि इन्हें पुलिस स्टेशन जाकर इस वाकये की इत्तला देनी चाहिए थी, मगर इन्होंने इसे इस झमेले में पड़ना मुनासिब ना समझा। इधर राहत शदीद उलझन में मुब्तला हो गई। इसे हैरत इस बात पर थी कि अगर वो तीनों कोई वारदात करने आए थे तो तीसरा कहाँ गया और वो बाहर क्यों नहीं निकला। इत्तेफाक की बात कि कल मेरे लड़के महमूद और फारूक इधर से गुजरे। राहत इन्हें पहले भी इधर से गुजरते हुए देख चुकी थी और इन्हें जानती भी थी। चुनाचा इसने इन्हें सड़क पर रोककर ये वाकया सुनाया। महमूद और फारूक इसी वक्त सेठ सोहराब से बात करने के लिए इस कोठी में पहुंच गए। मुलाजिम जमील खान ने इन्हें अंदर बिठाया। जमील खान बहुत उदास सा था। मालूम करने पर इसने बताया कि सेठ सोहराब से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले इन्होंने कभी इनकार नहीं किया था। खैर, सेठ साहब इनसे मिलने आए तो इन्होंने 6 रोज पहले होने वाले वाकये के बारे में इन्हें बताया। सेठ साहब ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहा कि इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं, वो तो गहरी नींद सो रहे थे। इन्होंने सेठ साहब को मशवरा दिया कि कम से कम इन्हें अपनी चीजों का जायजा जरूर लेना चाहिए। ये तैयार हो गए और इन्हें साथ लेकर अपने कमरे में आ गए, लेकिन अच्छी तरह देख लेने के बाद भी कोई चीज गुम नहीं पाई गई। महमूद और फारूक ने यही ख्याल किया कि इस लड़की राहत ने जरूर कोई ख्वाब देखा है। वो मायूस होकर मुड़ने ही लगे थे कि महमूद को एक मसनूई दांत बुक शेल्फ के नीचे पड़ा नजर आ गया। इन्होंने सेठ साहब से पूछा, ये दांत इनका तो नहीं? इन्होंने इनकार में सर हिलाया। मुलाजमों से पूछा गया तो दांत इनका भी ना निकला। अब तो मामला पुरस्कार हो गया। अगर दांत घर के किसी फर्द का नहीं था तो फिर किसका था? और इसका साफ मतलब ये था कि वो इन तीनों में किसी का था जो अंदर दाखिल हुए थे। यहाँ से महमूद और फारूक ने सोचना शुरू किया कि राहत की कहानी गलत नहीं है। इस दौरान इन्हें मालूम हुआ कि घर के 2 मुलाजमों बावर्ची जमील खान और माली रहमत बाबा के अलावा एक तीसरा मुलाजिम अली वसी भी है, और ये कि इससे पहला मुंशी मुलाजमत छोड़कर चला गया था, इसे इसकी जगह रखा गया है। ये दोनों मुलाजिम भी थोड़ा अरसा पहले ही रखे गए थे। मुंशी अली वसी काम पर शाम को आते हैं क्योंकि ये पार्ट टाइम मुलाजिम हैं। अभी वो नहीं आए थे। महमूद और फारूक ने सोचा इनसे भी मालूम करते जाएं कि दांत कहीं इनका तो नहीं। इन्हें इनका इंतजार करना पड़ा। इसलिए इस दौरान में वो जमील खान का तरतीब दिया हुआ बाग देखने चले गए, क्योंकि सेठ सोहराब ने बाग की तारीफ की थी। यहाँ इन्हें एक घड़ा नजर आया। मालूम हुआ कि ये घड़ा पुरानी मुंशी महमूद खावर ने बनाया था। इन्हें भी बागबानी का शौक था और वो यहाँ आम का एक बहुत बड़ा दरख्त लगाना चाहते थे, लेकिन फिर इनके वालिद साहब फौत हो गए और इन्हें इनका कारोबार संभालने के लिए मुलाजमत छोड़कर जाना पड़ा। अभी दोनों बाग का जायजा ले रहे थे कि मुंशी अली वसी आ गए, लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि दांत इनका नहीं है।
اب معاملہ پراسرار ہو گیا تھا۔ آخر دانت کس کا تھا؟ گھر کے خاکروب سے بھی پوچھا گیا، دانت اس کا بھی نہیں تھا۔ اچانک فاروق کو گلاب کے پودے کے ایک شاخ پر کسی انسان کی کٹی ہوئی ناک کا چھوٹا سا حصہ اٹکا ہوا نظر آیا۔ اب تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ مجھے فون کیا گیا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ فرزانہ بھی آئی۔ اس نے دروازے پر ہی سارے واقعات سنے اور پہلے راحت سے واقعات معلوم کرنے کے لیے وہاں چلی گئی۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ راحت بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اس نے اندر گھسنے والے 3 آدمیوں میں سے کم از کم 2 کو صاف طور پر دیکھا تھا۔ البتہ تیسرا آدمی اسے صاف نظر نہیں آ سکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ اس سے یہ کہہ کر چلی آئی کہ اگر خطرہ محسوس کرے تو کنکریاں سیٹھ صاحب کی کھڑکی پر دے مارے۔ ادھر میں نے پودے کی شاخ پر ناک دیکھ کر گڑھے کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح ہم اس لاش تک پہنچے۔ لاش کا چہرہ اس طرح بگاڑ دیا گیا تھا کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم نے یہی خیال کیا کہ لاش اس تیسرے آدمی کی ہے جو واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن سوال تو یہ تھا کہ وہ ہے کون؟ ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا اور آخر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ معاملہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ گھر میں کیا واقعہ ہوا تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ ادھر راحت نے خطرہ محسوس کیا اور کنکریاں کھڑکی پر دے ماری۔ وہ دونوں حملہ آور جو یہاں داخل ہوتے اس نے دیکھے تھے اب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، راحت کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گئی۔ دونوں اس کے پیچھے دوڑے تاکہ اسے ختم کر دیں۔ اتنے میں فرزانہ وہاں پہنچ گئی۔ پھر محمود اور فاروق بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے مل کر ان دونوں کو قابو کر لیا۔ ادھر ہم نے سیٹھ صاحب کے بھتیجے وقار احمد کو فون کر دیا تھا تاکہ ان سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ میں پرانی منشی کے بارے میں بھی فکر مند تھا۔ ہم نے پرانی فائلوں سے اس کی انگلیوں کے نشانات لیے، گھر کے ہر فرد کی انگلیوں کے نشانات لیے اور ان کی تصویریں بنوا لیں۔ ماہر کی رپورٹ بھی مل گئی جسے پڑھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ وقار احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں بہت کم آتے ہیں اور یہ کہ خطوط میں ان کے چچا دانت میں درد کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ دانت کا درد سن کر میں چونکا۔ میں نے ڈاکٹر اسلم صاحب سے رابطہ قائم کیا۔ معلوم ہوا اس گھر کے سب لوگوں کا علاج وہی کرتے ہیں۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ مصنوعی دانت انہیں دکھایا۔ انہوں نے دانت کو پہچان لیا اور بتایا کہ دانت انہوں نے اس گھر کے ایک فرد کے لیے بنایا تھا۔ کیا؟ وقار احمد اچھل پڑا۔ لیکن یہاں تو کسی بھی آدمی کا دانت نکلا ہوا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہی سوچ کر ہم نے لاش کے منہ کا جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ اس کا ایک دانت نکلا ہوا تھا اور وہ مصنوعی دانت اس میں فٹ آ گیا۔ کیا؟ ایک بار پھر گھر کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ لاش کی انگلیوں کے نشانات بھی لے لیے گئے تھے۔ پرانی فائلوں سے بھی نشانات لے لیے گئے۔ ان سب کا جائزہ لیا گیا اور ایک عجیب بات سامنے آئی۔ اس دوران میرا آدمی پرانی منشی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے لے آیا۔ اس نے بتایا کہ پرانے منشی محمود خاور نے یہاں جو پتہ لکھوایا تھا اس پتے پر اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا اور نہ کبھی رہتا تھا۔ گویا پرانا منشی فراڈ تھا، کوئی دھوکے باز تھا۔ انسپکٹر جمشید کے الفاظ نے سنسنی کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسی وقت انہوں نے دوبارہ کہنا شروع کیا، جی ہاں، یہ منصوبہ دراصل اسی پرانے منشی نے بنایا تھا۔ وہ جعلی دستخط کرنے میں بہت ماہر تھا۔ اس نے نہ جانے یہ مہارت کس طرح حاصل کی تھی۔ یہاں ملازم رہنے کے دوران وہ سیٹھ صاحب کے دستخط کرنے کی مشق کرتا رہا۔ اوہو، سیٹھ سہراب کے منہ سے نکلا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ جی ہاں جناب، سنتے جائیے، ابھی آپ کو بہت حیرت انگیز باتیں سننا پڑیں گی۔ محمود خاور سیٹھ صاحب کے دستخط کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ ہو بہو نقل اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اسے اپنے اوپر اعتماد ہو گیا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا اور پہلا کام یہ کیا کہ والد کی وفات کا بہانہ بنا کر ملازمت چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی کوششوں سے گھر کے پرانے ملازم بھی نکلوا دیے۔ پرانے ملازموں کی جگہ نئے ملازم رکھ لیے گئے۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد محمود خاور 6 ماہ تک غائب رہا اور پھر اس نے اپنے ساتھ 2 بدماشوں شتو اور مانٹو کو ملایا۔ انہیں سارے منصوبے سے باخبر کیا۔ وہ اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ آج سے 7 روز پہلے یہ تینوں یہاں آئے اور انہیں آتے راحت نے دیکھ لیا۔ تو کیا انہوں نے؟ منشی علی وسیع کہتے کہتے رک گیا۔
हाँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने फाटक फांदा और खिड़कियों के जरिए सेठ साहब के कमरे में दाखिल हो गए। यहाँ सेठ साहब गहरी नींद सो रहे थे। इन्होंने सेठ साहब को दबोच लिया। महमूद खावर ने इनका गला घोंटना शुरू किया। शत्तू और मांटू ने इनके हाथ और टांगे पकड़ ली, यहाँ तक कि सेठ साहब का जिस्म सर्द हो गया। लेकिन अंकल तो हमारे सामने बैठे हैं, वकार अहमद ने चीख कर कहा। हाँ, यही तो इनका कमाल है, मर कर भी जिंदा हैं। इन्होंने सेठ साहब को उठाया और बाग में ले गए, लेकिन गड्ढे में डालने से पहले चाकू से इनका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान न सके कि ये कौन है। चेहरा बिगाड़ते वक्त नाक का हिस्सा टाक से चिपक कर रह गया, जो दिन में भी किसी को नजर ना आ सका। इधर गला घोंटते वक्त इनके मुंह से मसनूई दांत निकल कर गिर गया। अगर ये दो चीजें ना मिलती तो हम यही ख्याल करते कि राहत को जरूर वहम हुआ होगा या इसने कोई ख्वाब देखा होगा। लेकिन इन दोनों चीजों की मौजूदगी में किसी तरह भी ये नहीं सोचा जा सकता था, और लाश मिलने के बाद तो इसकी बात बिल्कुल सच साबित हो गई थी। अगर अंकल कत्ल हो गए हैं तो फिर कातिल कौन है, और ये कौन है जो अंकल बने बैठे हैं? ये बिल्कुल अंकल क्यों नजर आ रहे हैं? वकार अहमद ने बेचैन होकर कहा। अंकल के रूप में इस वक्त जो आदमी नजर आ रहा है दरअसल पुराना मुंशी महमूद खावर है। ये जाली दस्तखतों का माहिर तो है ही, मेकअप का भी माहिर है। इसका कद और कामत बिल्कुल सेठ सोहराब जितना है। ये सब कुछ इसने पहले ही सोच लिया था और मेकअप करके तजर्बा भी कर लिया होगा कि बिल्कुल सेठ सोहराब नजर आता है या नहीं। दूसरा ये कि यहाँ रहते हुए इसने सेठ साहब की हरकत और सकनात, आदात और बोलने चालने का तरीका खूब अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया होगा, तभी वो ये काम करने पर तैयार हुआ होगा। इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। हर कोई खामोश था। महमूद खावर के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका था। इसका चेहरा बरसों का बीमार नजर आने लगा था। इन 6 दिनों के दौरान नकली सेठ ने 2 चेक भी कैश करके देखे। दोनों चेक कैश हो गए। बैंक का आदमी भी नकली और असली दस्तखत में कोई तमीज ना कर सका, और इसने समझ लिया कि ये कामयाब हो गया है और ये और इसके साथी पूरी स्टील मिल्स के मालिक बन गए हैं। लेकिन अब्बा जान, इसने 2 आदमियों को क्यों अपने साथ मिलाया जबकि ये तनहा पूरी मिल्स का मालिक बन सकता था? महमूद ने सवाल किया। शायद इसलिए कि सेठ सोहराब कमजोर आदमी नहीं थे। ये देख चुका था कि वो इससे ज्यादा ताकतवर हैं। इसने यही सोचा होगा कि कहीं उल्टा ये सेठ सोहराब के काबू में ना आ जाए, और फिर सेठ साहब को उठाकर बाग तक भी तो ले जाना था। चुनाचा इसने 2 आदमियों को साथ मिलाना जरूरी समझा। 3 आदमी ये काम आसानी से कर सकते थे, इन्होंने कहा। शुरू में हम भी सोचते रहे कि कहीं ये काम वकार साहब का ना हो, वो सेठ साहब को कत्ल के जुर्म में फंसवा कर खुद इस सारी मिल्स पर कब्जा ना करना चाहते हों। मसनूई दांत ना मिलता तो शायद हम इस कदर जल्द कामयाब ना होते। सेठ साहब यानी कि महमूद खावर साहब, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करेंगे? नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। शत्तू और मांटू ने आपका किस हद तक साथ दिया था? सेठ सोहराब का गला मैंने अपने हाथ से घोंटा था। इन्होंने हाथ और टांगे पकड़ रखी थी, इसने बताया। फिर गड्ढे तक उठाकर भी ले गए होंगे। हाँ। तुमने मेकअप करने का फन कहाँ से सीख लिया? फरजाना ने सवाल किया। एक जर्मन माहिर से। मैं एक बार दरिया के किनारे टहल रहा था, वो जर्मन दरिया की सैर कर रहा था कि इसकी कश्ती उलट गई। मुझे तैरना आता है, मैंने इसे डूबने से बचा लिया। इस तरह वो मेरा दोस्त बन गया और जब तक यहाँ रहा बराबर मुझसे मिलता रहा। बातों बातों में इसने बताया कि वो एक बड़ा अदाकार है और मेकअप का माहिर है। मैंने मेकअप का ढंग सीखने का शौक जाहिर किया तो वो खुशी से तैयार हो गया और इसने 2 महीने की मुसलसल तरबियत के बाद मुझे एक माहिर मेकअप मैन बना दिया। मैं इन दिनों बेकार था। सेठ सोहराब की तरफ से अखबार में एक मुंशी की जरूरत का इश्तिहार शाया हुआ। मैंने बीकॉम तक तालीम हासिल की थी, चुनाचा यहाँ आ गया और मुलाजमत मिल गई। यहाँ रहते हुए सेठ सोहराब की सूरत का बगौर जायजा लिया तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं चाहूँ तो अपने चेहरे पर बड़ी आसानी से सेठ सोहराब का मेकअप कर सकता हूँ। ये ख्याल वक्ती तौर पर तो यूं ही बगैर किसी मकसद के आ गया, लेकिन फिर जहन में जड़ पकड़ गया। बचपन में मुझे दूसरों के दस्तखतों की नकल करने का बहुत शौक था और मुश्किल दस्तखतों की नकल तक उतार लिया करता था। जब जहन में ये ख्याल आया कि मैं अपने ऊपर सेठ साहब का मेकअप कर सकता हूँ तो साथ ही ये भी ख्याल आया कि दस्तखतों की नकल भी कर सकता हूँ।
میں نے ان کو بار بار دوہرا کر دیکھا اور ہر بار خود کو کامیاب پایا۔ بس یہیں سے میرے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ کیوں نہ سیٹ سہراب کو ختم کر کے خود اس کی جگہ ملز کا مالک بن جاؤں۔ منصوبہ ذہن میں جڑ پکڑتا گیا۔ شروع میں نے اپنے آپ کو اس خطرناک کام سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ملز کا مالک بننے کا لالچ میرے حواس پر طاری ہو گیا اور آخر میں نے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شتو اور مانٹو کے بارے میں اخبارات میں پڑھتا رہتا تھا، چنانچہ ان سے جا کر ملا اور اپنا سارا منصوبہ ان کے سامنے رکھا۔ دونوں روز روز کی پکڑ دھکڑ اور چھوٹی موٹی چوریوں سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے اپنے جرم کا اندازہ ہے، میں تحریری بیان دینے پر بھی تیار ہوں۔ لالچ کا انجام یہی ہو سکتا تھا، کاش میں نے پہلے ہی سوچ لیا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اسی وقت اکرام کے کانسٹیبل شتو، مانٹو اور راحت عزیز کو لیے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں نے جرم کا اقرار کر لیا، تینوں کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ سیٹ سہراب کے بعد مسٹر وقار، آپ اس کوٹھی اور ملز کے مالک ہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ مجھے اس کوٹھی اور ملز کو حاصل کر کے بالکل کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے چچا سے بہت محبت تھی، وہ مجھے بہت چاہتے تھے۔ چچا چھن گئے تو یہ جائیداد کس طرح اچھی ہو سکتی ہے؟ بہرحال تقدیر کا لکھا ہو کر رہتا ہے۔ آؤ بچوں چلیں، یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید اٹھنے لگے۔ محمود نے کہا، لیکن ابا جان، ابھی چند باتیں صاف نہیں ہوئیں۔ پوچھو وہ کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا۔ اور کیا، ابا جان انہیں صاف کر کے رکھ دیں گے، فاروق بول پڑا۔ جب بولو گے بے تکا بولو گے، فرزانہ جلا اٹھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں جب بھی بولتا ہوں بے تکا بولتا ہوں، تکا تو صرف تم بولتی ہو، لیکن خدا کے لیے ابا جان کو بات مکمل کر لینے دو، میری گفتگو پر تم بعد میں بھی بحث کر سکتی ہو، فاروق نے جل بن کر کہا۔ اچھی بات ہے، بعد میں صحیح۔ ہاں تو محمود کرو، کیا سوال کرنا ہے؟ فرزانہ نے کہا۔ کیا خاک سوال کروں؟ تمہاری نوک جھونک نے سوال ہی ذہن سے نکال دیا۔ حد ہو گئی، تم اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند کیوں نہیں رکھتے؟ فاروق بنا کر بولا۔ تمہاری باتیں سن کر اندر حبس ہو گیا تھا، لہذا کھڑکیاں کھولنی پڑی، محمود نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ حبس باتوں سے نہیں، گرمی سے ہوا کرتا ہے۔ شاید تمہارا سوال تمہارے ذہن سے نکل کر میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ اچھا تو پھر اپنی ذہن کی کھڑکیاں بند کر لو، کہیں یہ فاروق کی طرف نہ چلا جائے۔ محمود خوش ہو کر بولا۔ ہاں تو ابا جان، ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خبر محمود پر کب شک ہوا؟ اچھا سوال ہے، انہوں نے کہا اور جواب بتا دیا، اور بولے، جب مجھے یہ شک ہو گیا کہ یہ اصل سیٹ نہیں ہے تو پھر میرے لیے تفتیش کے راستے کھل گئے، فائلوں وغیرہ سے انگلیوں کے نشانات مل گئے، پرانے منشی کے انگلیوں کے نشانات موجودہ سیٹ سہراب کے نشانات سے ملنے کی رپورٹ موصول ہوئی تو ثبوت مکمل ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ جمیل خاور باورچی نے ادھار مانگا، لیکن سیٹ سہراب نے انکار کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کبھی انکار نہیں کیا۔ ابا جان، ایک بہت اہم بات رہ گئی، آخر شتو اور مانٹو کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ راحت عزیز نے انہیں دیکھ لیا ہے؟ یہ دونوں تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا تھا اور ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی تھی، اور وہ یہ کہ جب گلاب کے پودے پر کٹی ہوئی ناک مل گئی تو نکلی سیٹ سہراب لڑکھڑا گیا اور بے ہوش ہونے لگا۔ اس کے ملازموں نے اسے اس کے کمرے تک پہنچایا، اس نے ہی وہاں سے ان دونوں کو فون پر اطلاع دی ہوگی کہ راز کھل گیا ہے، لہٰذا ہوشیار ہو جائیں۔ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ انہیں ساتھ والی مکان میں رہنے والی لڑکی نے دیکھ لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں راحت عزیز کو ختم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کیوں محمود خاور صاحب، یہی ہوا تھا نا؟ ہاں بالکل یہی ہوا تھا، اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وقار صاحب، کیا مسٹر سہراب سگار پیتے تھے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ سگار کے بہت شوقین تھے، شاید اسی لیے محمود خاور صاحب نے اب سگار پینا شروع کر دیے تھے۔ میں نے انہیں سگار پیتے دیکھا تھا، اور اب جب کہ اس کیس کی ہر بات صاف ہو چکی ہے، کوئی الجھن باقی نہیں رہی، کوئی سوال ذہن میں اچھل کود نہیں مچا رہا، ہم یہاں سے جانا چاہیں گے کیونکہ ہمارے اسکول کا وقت ہو گیا ہے اور ہم اسکول سے غیر حاضر رہنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فاروق اٹھ کھڑا ہوا، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھے
और दरवाजे पर इन्हें रुखसत करने आए। राहत अजीज अपने घर चली गई। अगर ये लड़की हमें कुछ ना बताती तो शायद ये केस दफन ही रहता, महमूद ने कहा। जुर्म कभी नहीं छुपा रहता, किसी न किसी तरह लाश दरियाफ्त हो जाती। हो सकता है माली किसी दिन इस जगह को खोद देता और लाश निकल आती। बहरहाल खुदा जो करता है बेहतर ही करता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब नेशनल पार्क में नहीं जाया करेंगे, क्योंकि वहां से वापसी पर भी हमें केस मिलने लग गए हैं। यूं लगता है जैसे हमारे हर रास्ते में केस ही केस बिखरे पड़े हों। फारूक की इस बात पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सके। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।